Quand on a bombé le mouton, nous avons bombé faut me la boîte et quoi. On a bombé maman na yo moko que a enregistré. Wa mesha tongo yo buko de délivrance na yo to ko yo kaba krina ba langue ba mission ko bima na kati. Namba ni misaka bino ko ke ko zwa muninga ozo muninga ta muninga le ba ko linga mo ba mais net nga pe vet muninga da linga mo bali na no za dana keba na ye. To mo ka o moko bongo ya ba gel choper. Yaba to oyo yeba fana bango obiso to yebite c'est quand même belle moi ça na sala batu ndoko ça méchant tom yo kuté na la samba maman respecter na ta Karine la samba samba ngala bem daka kwa koko bon kwa koni bo pesa ba YouTube no be merci quand kwa koni ba pesa ba héritier merci pesa ba Fabrice merci ba faire gola merci quand on a kwa koko moko avec kwa koko moko tala njoto kauka alikuwa lipa kauki to mo le ngozate fo chama o me ona chi pol chongote bo ele ma po buka ya munoko oli ele mla munoko kana ko kokoti no pesa ka ba misuba merci quand tala bukala na no tango bien o poto yo timbesilo yo poto yo ke poto ya kimkoso tsekango ne banu ba poto na poto ba lobani. Mais pourquoi ils partent toujours à Yvette? Parce que finir la baronie balé. Bah finir les appareils à Yvette. Yvette t'es pas carrément ta bande ko finir maman mninga o akufa. Ye maman na za envie. Ye le so aboti. So ne ba sele ga sa boti. Maman bango sele wale. Yvette so aboti siko maman bango sele wale. Toki. Ye da o kebita suba la metu. Yo ma bi pas suko te ngo kala pe pousser. Pour ça tu te pousser ko ma be alufu. Quand nous avons ma be il va parler la Karine, c'est un message maquillé, un message maquillé, tu vas grimace. Et je sais que mon thème, tu vas grimace à pas ta banga. Tu es quand même d'accord? Ouais, Ranson, lui, il le roi de la forêt. À fou là-bas, tu vas me souvenir à ouais, Ranson. Son Karine est un il est qui dans ce pays? Tu m'as compris bien Karine Mokodi. Karine Mokodi a tellement voyé bien le quoi maniquer les gens. Moi tellement maniquer pour la belle la maniquer. Je te jure. Son Karine m'a belle. Tellement montre ça émission RTG à le bata français morte. À ma carte de ce temps. Bah japonais. Tellement. Qu'elle soit bête. On m'a ça ça va bête. Au moins il fait sur la vendre. On s'entend que si on a quand même moi so présenter mission. Tu connais c'est la famille baba de ko ba sur un téléphone ba bien ba c'est ka Yvette. Ba si on pas les émissions. Ba bien ne ba c'est ka Yvette si on a bien ligne n'était de connaître Karine. Yvette si on ya pardon fa no kaka ya. Vanda na moi maman ya. Vanda yo. Bi mo finga la ga bo finga ma bitu ba mission ba kimara. On va ma sumu ba retomber des ongeli Karine. Poni. On va retomber. Makama si de jima patati. Maman les osina gadite. Il ne comment ka hymne national manka si de ji. On a biso ngwa so ki to so po lingi la lion so po ni de bata lion na batu. Mo so po lingi to ozo so pa za iwa dala pe. Afinga na ketchup afinga na ketchup mabe. Afinga fo gaz mabe. Afinga wata mabe mais abosa muta avec certaines dira ya tazina mona ngota wa si so ki ni ngwa za hérité. Afinga kofi mabe weze bilembo ya satana ne kotika bino mono fiwa ko bisa mutakala kofi mutakala kofi tela ko ba retour mambo osala ko mutamele ameli bombe sa conscient na mutu na ye bomo ka bombe ba fiwa mera ba bombe ba bombe ngona mutu ba kari na ngwa kari no mambo lo bomi yebitala ana bombe na mutu kala te bo mo boyeko kari bobo na awsala miso boyeko kandi ba yiba ba live ne akata bilamba ma malédiction. Sorry, Yvette à répondre. N'est-ce qu'on me dit Yvette à moi, ma bé? Quel est bongo? Allô, t'es. Quand nous n'a pas rapport à toi. Batala. On dit que nous côté la Yvette. Faut ça na 4 bon on pas bande ko. Bande ko nga me ko banda muto abandaka. Liboso arama be makasi. Siko muto azongisaka. Aya nduki penda lokenango. Yaki peut-être ene munduki tema Yvette ayepa ba bombe na ba grenade na taiki Yvette bomo ta suko maman ma Charlotte maman ta yo finga manina kata te kangino ya force yo kutana beta so na so pela kata mutema mabe ko finga maman o akufaki
akufa na yo kumo finga donc na makambo to finga na ba mama ba ko sani na kati Karine mutema bien Karine muté on veut par rapport quoi par exemple on te kenda bongo bon le bakate te kenda ka bongo Maureen bon le bakabongo te to misa makambo bon mama na ba famille mo bibela ngoli ba ngo boluka gaka mene ya yede siko mo YouTube ngoli ngona na ma Charlotte na caméra na iPhone 12 15 25 70 yango do liaka ngo tchaka ba bonnement ba wifi belé osomela makabe ndo ça soit publicité kabe so ba wuta to zanga kabe to bi po kabe loté ba kabe on paya makasi yo si kabe zaka nesi ba kabe so tchaka uli makasi lembi ka bongo to lisango oh yeah omoni ngai muto afinga mama nanga oyebi no mama nanga te obamelo mobo nga osona te na yele ke luka baleki no na beti bango pe sa tika beteli nga leki ikono okanga nzoko bakeno bongo na ne aka ane autane ka yo pe lo akanga ne makone pe na famille ona te abis mona nga sa maleo ba star na Yvette Kalombo mo Yvette Kalombo akitoko mona ko bombo ko poupée Barbie bon Karine nzete ni nango to mo ta mo no zeta elonglo wana de quoi janvier o mi zeta mo quoi j'avais na bongo to ya ouais j'avais kokanga to masala nga petit na ngapi comprendre oh so mi zeta mo na zelo wa janvier oh bo ti ba ki mo ko ba janvier mais la Chine mobimba il va être pas na ba américain ba Chine ba chinois ba loko aka na butu bapumbo aka na butu basumba aka na butu ma azma baba chinois sa mama malonga chinois do tonga autonga points na butu après pasa soka ni ça pose ça ni ebe ba buka ni bon ba chinois mama chinois sa malonga edino image anela Arnaud DJ Miel de On est là, Baba TV, bienvenue chez nous. Maureen Bolambé, c'est rendre votre animatrice. Merci beaucoup de votre opinion sur Katia. On est là, Baba TV. Merci beaucoup à toi, Philippe. Merci beaucoup à toi. On est là, Baba TV. Abonnez-vous massivement pour s'abonner et ça bientôt ça Kinaka. Merci beaucoup à toi moi chérie Guest qui est mis sans oublier Lina Tchala Langjean. Merci beaucoup d'avoir abonné à Bissonion sur la bateau dans l'émission Oh Babi. Bonne année. Je continue toujours. Mais YouTube c'est à cause que Babi les épisodes sur 4 comme dans 5. Le tozala mamuluba to meka pe ko développer quand to kina on internet c'est pas des églises c'est pas bon mon église mais c'est église te mamuluba moi ça pembe nto so cameraman ko fongola biso déjà caméra boza mamuluba moto mamuni na wana kanda lanti ma kanda lanti bino bo tsaka ngana na tsaka te donc merci à Maureen Bolatara yo no so la toko donc yo so benga ko sam jamais to ben sanga na ko ya mo ko ya lobby ça te wa contre tande be o wa na mini keli makasi na tselongo la ti Maureen na ya raté wa juna ta kabela mulai Maureen na ya raté aya ka mi katile aye merci vraiment batalinga mamulu le 29 ka auto anniversaire na nga vraiment nazo botama nzambe azo lokumu et merci bana solinga ngape bo soutenir nga isra apeka bien merci à Willy Michel de na zoki code mondial ya baleke belema patron ba dégâts Schengen depuis aux vacances yo katakate il faut que donc et bibi jasiki la dona babi comment rapport ba te bien to ba ba okaba pété mabanga ça peut souster mabanga mbongo on a boaki to comme tout ça c'est mieux qu'on a boka maman na botinga maman mon isenge na États-Unis d'Amérique et ma grande sœur wifi bokeli na États-Unis d'Amérique na bana nga tout baza États-Unis na moi bana nga ba koko nga Stella et Benezer na bana nga ba koko nga Ivan eska boza mbote be mon grand frère Blanchi Ilondo eska boza na ban surtout mbote belé
Voilà, mon baboni boulot, bon maman, c'est qu'il est bien. Ouais, très bien, très bien. Makambozo qui est dépendant par la grâce de Dieu, qui est dépendant Torkos, le king. Torkos, l'homme de Hassel, et qui est bien. Tu n'as pas mère. Ouais, dans le monde, on a pas mère, moment de seigneur qui paie ma. D'abord, on a mutaroya qui tout à quoi à kao. Non, t'as quoi à kaote, donc ça on a musaba linganga, comment moi na bango donc. Ngana ya pas mère rêver, ba solution TV na bato, ça va zongi na kumo pap. Na bébé c'est le kama moi ça pembe tinati. Donc na moi oh na ebe pena monde chronique bien té. Donc na yena kati pas mère rêver, nde ba la musanga pena makambu et puis ça ma donc. Côté on donc ko ba no ko annoncer ko bande intervenir ko annoncer dans émission té au monde ba ba la singa. Couper ça la bossa donc. Donc ce que moi appelle on maîtriser na vendre paix. Voilà, maîtriser au vendre mais relation on a ba ta maison mère zande. Toujours dans les bons, on a Saranaï, na Mondele, à Tikanaï, quand certes Saranaï déjà. Monté ma papi Kakol, c'est bon. Merci papi Kakol, c'est bon. La vidéo déjà anniversaire à Tinelenga. Et merci à Jamaïque. Bango de Yanga Batine de Sarah Solo aussi, Café Room. Ouais. Dans une relation, on a bien, ma petite samba danseuse, ma samba danseuse, ma yapé ma danseuse, on a bien. Na souhaité il y a un BCBG papa chéri. Il y a Zaza Zambrota. Joyeux anniversaire Virginie puis joyeux anniversaire Tara biso bana outo rebelle zoe ngamo skona yemo le yeme goga la puga mutu na tete bia tembe toto na c'est on peut le 29 tokeka kuna ti boko tokeka nini yaka kufula akuna na profiter ba billet tokeka pa la puga toto ya tembe donc toke fêter ka ngo wana fe nanga plan dete ndenga bangola songa bota ye bien petit nanga kuna kuna hotel pour ça sika monter ba musicien au moins wata ko ya na hotel au tiki nanga nini cadeau nanga joyeux anniversaire donc la pouga déjà toto trop wana donc na vie chez mba Fabugas maestro ndena na hotel Memling donc na wana donc famille quoi famille ça bébé sera bien surtout mon pe sous papa yo ko souhaiter be moi né et tu watanabe na concert pour joyeux anniversaire ça bien. Ouais mais tout le monde a payé ça baba kele mbasu tout le monde le belango. Ah oui toi ba kutu ya Sandra ezambasu oui bien sûr. Tout ça pe na ka op eza moko ya biso pe ba danser so beta double zénith ya chala yo ya beta balina mondele ba dok Marissa donc azana AVC donc tout senga ba danser so ba libana mboka. Na oyo ye ba chala na maison maintenant oyo bina na yete na maison maintenant oyo beta to so papa chéri ko fait le midi obo namba oba beta pa président wa ko bakimi na poto donc to soutenir ya est-ce que biso ba danser so tcheto tchepda to sangisi ba 20 $400 moi moninga zo souffrir et osanga déjà merci à Gisèle Mamoto femme en express déjà avec de lundi c'est bon mais avant ma kengele nde osola ki donc non zela 40 $ baki donc non zepes la mbota papa chéri abako européen ne fils que né et Virginie ya BCBG papa ko européen donc to beta c'était ka premier ya encore mutu to ebilo bipete ya ba soutenir bino tele bino ba danseuse na bino bolongo ya des leader baza mitemo la mbaza ba leader mitemo mabe bazali donc tant to ba nini boy tant c'est le Oscar mazoki de occasion ko tindi ya chala moi quelque chose mo atali ni ba petit biso na boka pesa nini ayemba abina bikiton soko vano raisonner chala o satike bikiton solo la na biketoto ya tembela puga déjà ratete fait kota ritu atana be papa social donc merci à papi Kakol lina monde yekuta kenda ka kititi na bela keso ba image donc isalenga pasi tant muninga yambi muninga nezo yelela linda na yo petit ngana AVC suyo na mino na munoko. Donc ça bon quand on l'a bien te pour ya samba sous kuna sous AVC c'est trop dire dans le barabo muso pa lingote pas saloma beza facile bato ba ko fa ba poison ba bepezali muto sale to la muka chelo poison pour na linga tena éliminer kaka donc na wolo ba boye nga bokela ngamba sasa mabete nga bisa nzambe so nali kama muto yo aboka nga maladi liko na katana to so na na pour mettre nzambe kaka ngamba so nga sa une semaine. Faisons na mboka ya musika oyo na lubaka na mboka Luanda mboka oyo papa azate mama azate likala moto koto na kata kete ezikso likolo nyoso otumami na problème ni na ngola na nazo mbongo leka weka
donc nana problème noto salingaka lombo ka nanga donc ezaka kitoko to faire souffrir muninga yo mona ngo na faire souffrir ah we noko la nzoto memoli moté donc côté ça na ko senga ça nzamba zo lokuma sepe na tane émission moko atamboli donc mais ça côté mususu to sara nini ndete émission moko ta osala ke donc okaka pasi ba leader nde ba de abebisa fini pour la bala te pour leader ba sala étoile na ye donc étoile no esa ba ko sala ngote étoile mutu nzamba ka mutu ayebe étoile mutu étoile mutu nzamba ka mutu ayebi lelo ko ba ka leader sala étoile na ko ba bongo te okomi tia pour na vino te rien jamais tota okobala kaka so nde mabike matrice ngo eruya okobota kaka abota nani la sara so na âge combien si la kala komba leader moko wana to bika kombo ka lela to bika bolingo momoni biso to ka na to obina to za basa ba leader te donc son leader alingi ko pesa mutema te sama kamna yo baso basa ba leader zaka kombo esa zaka esa te basa be basa ka mori nanga donc basa be basa ka donc yele taka po amoni ke papa zo ki na tamo amona ke pe yako momi nanga donc toko baka ya sa donc longo efa na posanga efa ka mémoire wana ya ba leader longo ba kombo wana ba makamna bango ba bonga biso to bonga te obana bana ba kombo ya ba leader ngo banda ko ba kombo ya jibe ngo na ngo daza somé dans le pan azo la peut-être Alexia ba erne ba boka ta tire te soki mutabe sunga yo asunga yo akota la teke mabena yo sala bablo ko sa ba sa ba mo ba bongo otala ke ba masa tu bazali banambo ta balo on église lo ba nga se pena libalote et comment voûtement ko sakate yasa maman me meke pas passer la biso prophète na maman de mané dodi alongo mlimo wana pour mutna vie il faut là on le ba likam yo mo raisonner na lo ba nini pe sala batu nini donc on met limite na vie na yo. Non, ma bé. Jamais n'est-ce pas la bonne base. D'ailleurs, ensemble. Oh, na zanga ki na vie wana. Yo mo bagisi langa o etikali. Biso za peto ndenga bete. Ata l'idée moi libanda ya kesa mo bel banda ya kesa mo bel puis ba sese misusu ba kesa misusu te. Bana la bango pe. Mais au moins tel le dans sese ba sese ba na bango bien. Et là ça ranga bango mettre fo. Là ko sala ya ça. Donc akwara ne makasi. Ki amutu wana obala ngano. Ako balo de tango azaidi na na engagement na ye alinga ko songo za deuxième femme neta mususu ezala nango mais yo comme son à niveau moko botam so ya repo makabatu leader taka o ba so bomba obi ma leader na so vecte ba bombaka ba barate po no ko panza pa na nga mo so mo tsa so mbete baninga nao baninga ba travailler sous bien te tout tout le monde ngoti mutakosa mutazate donc ya ça ko se limite à na vie on a so pina yango wana ko se limite te ke vie nanga suki et suka pa mokote soki vraiment on lingi taba sa elo fungula mutema et après bakati mo bilo msuto sala conscience no ezonga fungula mutema iso derrière ya papa chéri fungula mutema solola pena papa Emmanuel yebisa ye nzamba sunga na so mama solo ngaba bote so na so yesa fungo ola mona fungo mutema no solo la na Emmanuel yeah omoni tubela nzama fungola afungula ba porte ba esa baba yana biso ni musique liboso na biso ba esa moi siki toko le na moi siki to yesa mama bubu muta akominyeka kuma mission ndokominyeka biemba imba mais ero to sule papa chéri wana lobaka wana sa katina kovoka pamba yona ba ezama mususu to ezana ba seto tiko kosila batu biso vont to termine na ebinde na tambolaka yo mo pe binde ko tambolaka tant to tambola muta memela ngasa kaminga mani te to na kota sukati mo kaminga mani osa te donc ezanga mo mamu nga na sala tout on retour ebete betanga yo faut ko confesser ça bien donc nga na ko pesa ka ya nanga fungula motema solana Emmanuel. Voilà, à fond, mon thème, c'est Emmanuel, la moni, Prudel, Rachel, Baba, Mambo, Temne, Wana, Mamou, Papa, et à la rendre circuler l'internet. Comment la bande d'économie balai, bah, comme tu dans le niveau, ça va secret, na bango, zaki, caché, ou biso, toye, barité. Pourquoi il se bon? N'ako, banano, à propos, ya, ndunga biso, Karim.
na bete nga sabona la chaîne ba tunyo surtout na tala ba moi ba mission pe côté o mo pele le ngenge ngabi bon c'est le me côté ngalo ta ba crash mususu o mo ba mutu yo fingite me bat ba zo ba mission ba côté ngata chaîne na ngamo esala nga pasa bi me bon me ba za ba masa deni ata ba ni mo za ka bona me ni wana Bachar, yo pas longo charge. Nicolas, Boscabo pour tirer bino. Ah ok. Bachar. Ton bon le kana. Koko ta émission na chaîne ya. Natala. O me ya ndekone bakoti nini Fenech ale ka caché ambisi na chaîne Fenech te na chaîne côté na chaîne Karine. Déjà na wem to tindira. Eba mbata msuba babete ma la samba eza bakansa ba bete ka mbata mo yo ba benga ngoza 12 mta betu yo okubata ndena bete ka ndo mta tinda ke tamsu ya yeme oyebite comprendre blo bakangi ba osala neti okotinda mutu afinga ndeko nona niva bon poko na chaîne mono ngozo tufango za normal apole muninga yo sa réponse na nga ataki pa lekechu iveta to baki ke to c'est to so mto tinda. Donc il va encore bimisa oye ya mutema omo rankine bongo ebandi soki kaki na tinen ba ataki ba Fenech ba chaîne émission na chaîne Karine te même akamo supesa na ngote c'est ba nga ba ongo ba mami na bango émission na bobo pesa batuno oh yeah bango bakuta bino yo ko permettre te ba oyo ba ekuta sima bino ba yebi yo te ba liana yo te ba mo fi am de koneza de mabe ya kitoko te. Donc na au moins soko mabe et moi sou makasi côté la Karine pe Karine amte mabe Karine muté on veut par rapport quoi par exemple on te kenda bongo bon lo bakate te kenda bongo Maureen bon lo bakabongo te tout misa makambo bon mama na ba famille mo bibela ngoli ba ngo boluka gaka mene ya ede Confine muninga no même si il défaut na ya te kangi no afo esprit yokuta beta so pe akata mutema mabe kofinga mama o akufa na yo kumufinga donc na makambo to finga na ba mama ba kosani na kati ba malédiction so il va te répondre n'est-ce que mo il va te moi mabe kena ebongo allo te kangi no na boya po batata batala biso monte que yo côté la Yvette na faut ça na 4 bon on pas ndeko na nga me ko banda mutu abandaka liboso akama be makasi siko mutu azongisaka ayanga munduki penda lokendango yake yebende tayene munduki tema Yvette ayepele ba bombe na ba grenade na taki Yvette bomo ta suko mama ma Charlotte mama batayo finga manina kati akima nene na yebate mama batakima akima na poto akima na église na contre église yango zo mukanda te kangita ningo fingisa mama abino abisi Karine po moni masumu o zo masumu ba retomber des ongeli Karine poni ba retomber ni makama asi de jima patati mama zo sina gadite bino komaka hymne national makasi deji on a biso ngo soki to sopo lingi la lion sopo de bata lion na batu mo sopo lingi to zo sopo na zaiwa dala pe afinga na ketchup afinga na ketchup mabe afinga fop gaz mabe afinga wata mabe mais abosa muta certain dira ya États-Unis mona ngota wa soki ni ngwa za hérité afinga kofi mabe weza bilembo ya satana ne kotika bino mono finga ko bisa mutakala kofi tas ko ba retour mambo osala ko mutamele ameli bombe sa conscient na mutuna ye bomo ka bombe ba suba mera ba bombe ba bombe ngona muto ba Karine ngwa Karine mambo lo bomi yebitala ana bombe na mutu kala te bomo aboyeko Karine bobo na awasala miso boyeko kane ba yi ba live ne akata bilamba il faut tout bela kisa ngo pozoro kisa ngo pe kisi musu kebe ba ata basika na ngo pesa to mona ko boti peti kiba mami wata pesa ka ta mona po afikinga pe to ka nyabala po ya bota ya boto so bale o bale po boto so na kanda ko libala ngo so mona ya ne peti ko bani mi boti la kana yo déjà suko mo ga YouTube ngo lia ngona na ma Charlotte
na caméra na iPhone 12 15 25 70 yango ndo liaka yango tchaka ba abonnement ba wifi belé osomela makabe ndo sasa publicité kabe so ba wuta tozanga kabe to bipo kabe loté ba kabe on pe makasi yosi kabe ezaka nyeso ba kabe so tchaka uli makasi lembika bongo to lisango oh yeah omoni ngai muto afinga mama nanga oyebi no mama nanga te obamelo mobo nga osona te na yena ke luka baleki no na beti bango pe sa tika beteli nga leki ikono okanga nzoko bakeno bongo na ne aka ane autande ka yo pe lo akanga ne makone pe na famille ona te ezaka ye moto muta finga qui va parce que ça ba droit de réponse a fini pe maman Karine nana bandaki quand nana respect na ba mama ba tuté Karine loko bovani na bovani ngana kota Yvette po parce que Yvette abandé ko ba maba Karine alobaki te ka finga Karine maman yo maman do de rapport finga maman muninga akufa yobi comme choc yo pesi muninga après ya finga bo bani ki asali maba pozu mwana muto ko poster ye abis mwana nga sa maleo ba star na Yvette kalo mo Yvette alomba ki toko mwana ko bomba ko poupée Barbie bon Karine nzete ni nango to mo ta mo no zata elonglo wana ne do janvier omi zata mo kwa j'avais na bongo to ya wa j'avais ko kanga to masana nga petit na ngapi comprendre oh so biza to mo na zelo wa janvier oh boti ba ki mukolo kwa ba janvier no mimi sa yemu na libumuti oh yo posé mo na muninga kitoko bongo pa likolo ngala sa itete tande bo saka na bana Diba bendition ya kapona bana ponza bapambo lipambo eza bana mwana ko sengolo pardon pa nzambe pardon ma maman pardon ma famille après yo suis mwana posté na papa mwana ngopa mabete car nyo mvia no kamitaka mibaba ninga talmonia le natala ki Michel Manique de John avec Yvette peut ça ma bende a répondre ki Karine fingi Maman Karine. Donc, quand on a ça Manique de John, mamie, et on a babou, kofinga mususu eswaka. Donc, tant on a côté maman na hote, qu'on ngati côté maman na ngati. Donc, Karine aza mwana mabe, mon tanda mabete, aza vraiment mwana mabe kanga loko na so morine. Karine ozanga batu na vie na ye. Ozanga batu makasi. Nanda mabete Karine comme ta mutu moko. On a souka na 4 personnes, 5 personnes, beaucoup de gens adorent kao. En la Chine mobimba. Il va être pas américain. Ba Chine, ba chinois, ba chinois ba lokaka na butu, ba pumboaka na butu, ba sumbaka na butu. Ma est-ce ba chinois ça maman longa. Chinois do ma auto points na butu. Après parce souka ni ça après ça ni. Et bon et beaucoup di. Bon ba chinois ma chinois ça malonga. Les Américains, les professeurs américains. Moi non tu gros ça peut baiser. Te baiser bongo, te baiser bon finga maman na kati. Bobo misra bilo mo oh to mo za muke. Mo so leto so ba continuer kaka maman so ebima na ba janvier. Oh na ba voice pèse aller robima. Na ba nani taka elo sanga pasi Karine na register même si maman bango. Pour conseiller maman. Ngata ki maman so ba Yvette kalom. Ati ba force a conseiller maman ya la Karine na Feli tigre. Maman no conseiller resa maman no otine ba opibia otine li ba baza na ba téléphone. Maman aboto opibi OK enregistrer. Karine za ba bombe le mutu no saka bombe fo mutala la boke ekoya. Ona za ba bombe maman na yo moko ke enregistrer. Wa mesha ngo yo muko wa délivrance na yo to ko yo ka ba krina ba langue ba mission ko bima na kati. O ba fani ba ko oh tout de Jésus non comment est-ce que maka o ba ko fa bimi pe ka Dieu. Tika boyo tika la soni pamba ba bazaka bon c'est la famille. C'est la famille. Et c'est la famille taliban wa mon équipe nationale. Et c'est la famille taliban. Na lobby ka mais Karine za mlimo ka mlimo. Jali show ana masonga ebele wote donc na ebele na équipe nationale te. Donc aza masonga ebele tout donc to le kanepe maison mais nda qui ne peut pas confier. Donc là où ta frère si obiate na moi ebemba grand fois na bi Jali show te ma otala ngana ebembe biso. Donc Jali show moi mama ulanda ba disaso te ko côté la mundu te ba chape comme na makambo te.
yoza okoma makamu na o na masungo aboya kine aboyi boya yo tela Yvette bimisa obi na grenade 20 ans pour ma côté la Karine bien bon Karine a beto ma ça c'est minduke c'est la kala on a la bible Yvette ça argument ya la bloka ya kala le moment déjà depuis kala ba ina ba bon Karine pas le connait malonga pour na Yvette bakaka aliko bimangusu liko bimambika liko sane tama mozo na TV bosko bo bale ya Yvette olongola mose bilamba amona ngote po amona ngote alingaka poste point bika Yvette l'accent on est zalaka ya yeba otinda ya otinda yepa longa mabele na yona da fungolo ngope bo akanga biso bote yepa lo atikanga mabele bote atiki ba mabele boy biso to mona ya otinda mninga point Yvette a responsable ana grand famille appelle moi na ye oh ake pisi te ko saka batu pour la santé Karine lobi pour Karine zanan akomine Jean-Baptiste Karine yenan Fati beto ma Denis Nyakero yatina batu oh Fati kuta mkioso ba tina batu président de la République so tina batu amba ba bisu ba okete oh suko yatina ala kisa il faut que sali yango to sola rappel souté ata mboto zwate oh yetinda alongola boni boy amona ke plage oui mais c'était bon Karine mais ko zo na songo zongo ndeni audacité ozongo ndeno tiem yo ali bomé yo mama ki mala tete mbo sala Bakarine obino nzamba limbisaka bino koke ko zwa muninga ozwa muninga ta muninga lobako linga mobali mais neti ngape Yvette muninga dalinga li mobali nanga no za dana keba na ye to mweka oyo moko bongo ya ba gel choper yaba to oyo yeba fana bango obiso to yebite c'est quand même bele moi ça na sala batu ndoko ça méchant to mte yo kutena la samba maman respecter na ta Karine la samba samba ngana yebem dara kwa koko bon kwa koni bo pesa ba YouTube no be merci quand kwa koni ba pesa ba héritier merci pesa ba Fabrice merci ba faire gola merci quand na kwa koko moko alaka kwa koko moko tala njote kauka alikuwa lipa kauki to mole wazate fotema la meona chi pour chokote boyele ba pour buka ya munoko ele la munoko quand kwa koko ti nous pesa ba musu ba merci quand tala bukala na yo no tango bien o poto yo timbesilo yo poto yo ke poto ki mkoso tukango ne banu ba poto na poto ba lobani. Mais pourquoi ils appartent toujours à Yvette? Parce que finir la baronie balé. Bah finir les apparts à Yvette. Yvette t'es pas carrément ta bande ko finir maman mninga o akufa. Ye maman na za envie. Ye le so aboti. So ne ba sele ga sa boti. Maman bango sele wale. Yvette so aboti siko maman bango sele wale. Tout miserable mususu ko. Aza mutema mabe. Maman mninga akufa yo respecter mliwa mari misambute. Respecter liwa mowe ita kanga mowe photo il fallait ka nyema fandi se kana fandi se kule fa pa bima papa ka nyema pona bimisa ka photo za ki était mta kanga photo batindi yake kotindi comment bango akmo ndima na photo che banga ne mfa fandi se yu bango ka so comme na photo ngo j'ai fait 2 ans à l'Europe 2 ans en Europe to boité to boité 2 ans 2 ans na âge no bo ke bo nguna na foyer ya siko mukun nga masala nga katia oschani no songa pesa mbo de sikazali osonga ke poto yo songa boti yo mukande me kanga ngida poto biboso na yo osanga sai pas même 2 ans osanga masu ata château do yo le kate nana baba olye mabanga mo bama ko bama bamba nani mabanga yesu ne baba ke bakele nkulusu kanga ni baba bambe mabanga bu ntoki yeda o kebita suba la metu yo mabi pa suko te ngo kala pe pousser pour ça to yi pousser ko mabe alufu quand nous avons ma bé il va parler la Karine c'est un message makila un message makila to ba grimace yo c'est que mo tema ba grimace pas pas banga comme il leader à 6e ta foula bangonyo surtout tout ça quand même d'accord ouais ranson lui igole wa de la forêt a foula ba tu ba msu ba boya ouais ranson so Karine anan il est qui dans ce pays il tu mo ko bolbe ya Karine mokondi ata ma wa yebe le ko manike de jo nga ta moi manike bona ba obela manike je te jure so quand même obela tena muta sa émission RTG alobata français morte amaka bata septa
Bah japonais. Eh, tellement. Question bête, on m'a ça ça va bête. Au moins il faut faire sur la vendre. On sentit la chose ça m'a quand même moi so présenter mission. Je connais c'est la famille baba de ko ba sur un téléphone ba bien na ba c'est ka Yvette. Bah si on pas sur les émissions. Ba bien na ba c'est ka Yvette si on a vu la ligne n'était de connaître Karine. Yvette si ouais ya pardon va no kaka ya. Vanda na moi maman ya. Vanda yo. Bimbo finga na ga bo finga mabitu baba monsieur ba kimara. J'avais ma casse au film de la tête, mais ma casse dans son moto. Donc, dis-moi ça va fatiguer. Il va te donner un bon qui ça. Quand il a un côté de problème, donc c'est sûr que tu as le bien. Comprends? Il y a un enregistré, un mis en route. À ça, mon ami, donc, tu penses que tu as changé. Pour ça, tu finis entre les camarades, les bandaka. Les bandaka qui veulent te grand le bâtiment. Il y a peut-être la rabattu. Tu as pas un mariage en grâce, Tony. Qui m'a dit, mais si on a bali, on a bali CP là. Yo so l'acceptation mo bali mo ça sera ba montre na suko. Soko yo bala o gas temo so ngina kisa yo za ngina kisa gas temo ngakete. Pour nous rosa mutema avec jalousie ya makasi bo bala muninga po muninga bali ba masa ne fa ba kete ya ba bolo so ba so ya équipe nationale. Mutaka abarda kwa na de tono so la de tono mutu tika mitema mo za bien. Nous là ma mission. Mami, bien surtout équipe. Et bien, monsieur va sonner la bibi, mais bien aussi, monsieur va sonner la bibi. Sigo, elle est mon taban à carada quoi naie. Le sobi pas un problème, ok, coule pas un moutou là yo. Comprends? Oh, yo mon n'a pas le, il y a un moment où on t'inquiète, t'inquiète, on est mon lag, so pas mon t'inquiète. Eh, so venez, quand on va pas qu'on le ballon le baka, qu'on imiter, tu vois, t'as n'abé la pouga ma casse. Qu'on le ballon le bawa. On va dire c'est gogala alors on est moko eh so tala si no yo yo ne batoni oh yeah poto tu le poto le ngaso la ke poto no landi ça mo baba wesh na ngapa kwa bot 57 po bela ya bala to so permis ba faire ya bala pas boti donc ta ba mission ah arobala pas boti tozali awa to kangina so nzela te tozali awa moi ça solo ba komona to kaka na sata kati azama lamu me azama be makanza ngama bete akoko po poisonner mko suba tu so tant donc ba ka mesa tu makila mo po poisonner lo nezambi a mutaketa jalouse ali ala mani ali kana masekisa na mutema linga ngate ko seke ya bolingo te ngote kangi na bi mambo bele ya baninga balinga pa bele makamu na donc à respecter la maman, à respecter kaka o baza ba parents. To finga biso ba na maman te. Kota ifet ka lombo, longo ba kota maman. Bo buna blo ba maman, maman botara biso, maman botara mutema mona te. Donc ngaya tinga na boti gasa bo na boti mutema na ifa yo kanga. Donc makambo no surtout maman Charlotte a mi koti ba me fa benga mona bende matoi. Abeni mona ne penda matoi. Poko mo mte ya sali ya mona te ko komba maman. Tabiso ba maman to ebe sote maman kimane na poto pour na église donc on so mukana ta fa na foi maman mko wa ko fa na foi pour la poto ba dega Schengen maman mko pa fa na c'est là tu on va finir avec la phrase BBC Lopez automatique maman mko pa na poto wa fa na foi ah c'est na ouais faire fouiller na bega ba ndongo ah il va être bon mais wana za mère ngako karaté muta maman pas parce que ngapina za maman donc ba on bota kabiso donc mutu afinga déjà maman mutu c'est comme makade ya maman neto moni mutu afinga maman batu makade ya eto c'est Karine ya ko na esprit na bombe amakape maman bango po da comme au fini mo maman waza mo ya kufane déjà ah on veut pas voir comment maman kenda bon c'est le passé il y a internet comprendre internet boya basta boye fini maman na ngai boso maman na suma na pona kanko kolo biso zalaka maman so ko bibisa internet ezango maman solo te lokuta otika onete moi le que lobi maman Karine lobi si 100% lobi que maman Karine loba 80% ya lokuta ka 20 de solo kasi po seli ba vendre sika mosali ba yebiye c'est Karine songa plan ndimba na yote ale mina etailo ale nyata susu mbeka finga ya lisusu comme de misana ba betisa mnoko mulumba
Ouais, à Zénith de Paris, 5e Zénith de Paris. Le loss va bien Mamoulouba matana podium au Kende. Tena kena ta pesa ka viso fele na kena nga mais minga ko pefo kwa me manga portefeuille ke ka ko bina na podium moi. Oh mais vas-y ba danseuse nyos ba ek danseuse akala ba 5 so ba 5 bino ke bina ta pour la papa bino Kende. Abengi ngai ke o viso fa pesa ko viso fele abengi nga mona kenda ba kapi. Tant yo petit na ngo me posa pe to ka sena nga ta normal. Ah passeport na nga pesa non ba passeport X fille jusqu'à tongo suko ye mo pasa ba passeport nga pe muso za pe mais o anga mu na sai ki sasa ezapi yanga moko na ezali so abi ba bete nga ifaka na bien te pa ba bete lo ka visa yo mo suma ta bi esa nga pe ka grande fille kena telenga na kuma lo ko ba nani ba nani kaka ya nani ha mo ba tala so ba ko ba kiol ba bomba mikimbe ba bomba na mutu yo ma mutu ko na kela nga so abenga me manga fele na ki na bina na bana écoute Warrior te fera kuta ko za Warrior falite eza no ka kumisa master na donc za la sike master na nga se fali pupa eza ngo normal non c'est fali pupa mais bien sûr on va faire bazana wenge wala saboter wenge yeah mama wenge photo vo binga papi le prince papi Roger papi le prince alobi pe ye azane kamada fere donc bo potana na lia mbonga falite ya fere te na mito fifa na bonga YouTube na bakamadi nanga donc na lia peso mbonga wera te donc ba potana merci bisous bye bon merci beaucoup na ba na biso nyonso na Baba TV merci beaucoup à toi Phili merci à Brina et Rachel Baba merci beaucoup na ba nyonso ba émission abonnez-vous massivement to kutani ba sima baba au revoir Edino Image.